Nešto se u posljednjim satima dogodilo na severu Europe, što je bilo dovoljno ozbiljno da se ruski ambasador pozove na razgovor. Trajalo je svega nekoliko minuta, ali tih nekoliko minuta otvorilo je mnogo veće pitanje. Gotovo istovremeno, daleko odatle, pojavljuje se priča da je Rusija napravila potez na moru kakav nije viđen više od 1 decenije. Zapadni izvori tvrde da iza svega stoji ozbiljan problem, dok Moskva već upozorava da bi na pojedine poteze NATO zemalja mogla odgovoriti istom merom. A onda stižu nove informacije iz dubine ruske teritorije. Jedan od najvažnijih ruskih borbenih aviona našao se u centru potpuno druge priče. I baš kada se činilo da je to dovoljno za jednu noć, iz Moskve dolazi vest o smrti penzionisanog generala FSB-a, čoveka čija je karijera bila vezana za informacionu bezbednost i Afganistan, ali možda najneobičnija priča stiže 1000 kilometara južnije. Otet je brod. Na njemu je navodno bilo tursko oružje, a među ljudima koji su se našli u rukama somalijskih pirata nalazi se prema objavljenim informacijama 2 državljana Srbije. Zato ostanite do kraja, jer su ovo glavne vesti za 22. avgust, a krećemo od incidenta koji je trajao samo 3 minuta. 3 minuta zbog kojih je reagovalo Finsko ministarstvo spoljnih poslova. Prema informacijama finskog javnog servisa ILE i saopštenju finske granične straže, Helsinki sumnja da je ruski vojni avion popodne narušio vazdušni prostor Finske. I sada dolazimo do detalja koji celu stvar čini mnogo ozbiljnijom. Nije reč o običnom transportnom avionu. Finske vlasti navode da sumnjaju na Iljušin IL-20, ruski vojni izviđački avion. Incident se prema finskim navodima dogodio južno od ostrva Uto u području Finskog zaliva. Avion je navodno u finskom vazdušnom prostoru proveo približno 3 minuta, ali je mnogo zanimljiviji podatak koliko je duboko navodno ušao. Prema informacijama koje prenosi ILE, u najdubljoj tački radilo se o približno 9 km. Ljudi, 9 km. Za civilnu publiku to možda na prvi pogled ne zvuči dramatično, međutim, kada vojni izviđački avion jedne države uđe u vazdušni prostor druge države, posebno kada govorimo o Rusiji i članicama NATO-a, događaj momentalno dobija političku i vojnu težinu. Finsko ministarstvo spoljnih poslova zato poziva ruskog ambasadora i traži objašnjenje. Finske institucije govore o sumnji na povredu vazdušnog prostora, dakle, dok istraga ne bude završena i dok ne budu predstavljeni svi podaci, ne treba unaprijed zaključivati šta je bila namjera posade Iljušina, niti da li je reč o namjernom ulasku, ali sam tip aviona privlači pažnju. IL-20 nije avion koji služi za prevoz putnika ili robe. Reč je o platformi razvijenoj za izviđačke zadatke, prikupljanje električnih podataka i praćenje aktivnosti protivnika. I upravo zbog toga Helsinki ovo ne tretira kao beznačajnu epizodu, posebno danas. Finska je članica NATO-a. Granica Rusije i NATO-a nakon njenog ulaska u alijansu dramatično je produžena, a Baltičko more postalo je jedno od područja u kojima se ruske i NATO snage nalaze veoma blizu jedna drugoj. Dovoljna je pogrešna procena, pogrešno protumačenje putanje ili nekoliko minuta leta na pogrešnoj strani granice da se pokrene diplomatska reakcija. Dragi gledaoci, za sada upravo to gledamo, diplomatsku reakciju, ne vojni odgovor, ali priča postaje još zanimljivija kada se iz vazduha spustimo na more, jer dok Finska pokušava da utvrdi šta je ruski Iljušin radio kod njenog vazdušnog prostora, britanski Telegraf objavljuje potpuno drugačiju tvrdnju o stanju ruske mornarice. Prema zapadnim zvaničnicima koje citira Telegraf, Rusija, odnosno Vladimir Putin, trenutno nemaju stalno pomorsko prisustvo u Sredozemnom moru prvi put posle više od 10 godina. Ako se ta procena pokaže tačno, to nije mala procena. Rusija je još 2013. godine formirala stalnu operativnu grupu u Mediteranu. Sredozemlje je Moskvi omogućavalo prisustvo na južnom krilu NATO-a, vezu sa Sirijom i mogućnost projekcije pomorske moći daleko od ruskih obala. Sada jedan NATO zvaničnik za Telegraf tvrdi da tamo ruskih brodova nema još od juna, ni jednog. Njegova ocena je veoma oštra,
Ako mornarica nije raspoređena širom sveta, onda se, prema njegovim riječima, teško može govoriti o globalnoj mornarici. Ali zašto bi Rusija povukla ili preusmjerila brodove? Tu dolazimo do možda najvažnijeg dela priče. Prema britanskom telegrafu, deo ruskih pomorskih kapaciteta morao je da bude usmjeren ka zaštiti brodova povezani sa takozvanom ruskom flotom u senci. Zapadne države posljednjih mjeseci pojačavaju pritisak na brodove za koje tvrde da služe Moskvi za zaobilaženje sankcija i transport ruske nafte. Francuska, Belgija, Njemačka, Estonija i Finska pominju se među državama koje su preduzimale akcije prema pojedinim takvim plovilima. A prema podacima koje navodi također Telegraf, čak 13 brodova zadržano je tokom prethodnih 6 mjeseci i upravo ovdje nastaje ruska dilema. Ako Moskva želi da pokaže da njeni trgovački brodovi neće ostati nezaštićeni, mora negdje poslati ratne brodove, ali ratni brod koji se nalazi u La Manšu ne može istovremeno biti u Sredozemnom moru. Telegraf navodi da je fregata Neustrašimi raspoređena u području La Manša nakon što je tu ulogu prethodno imao admiral Grigorović. Zapadni izvori zato smatraju da je NATO uspeo da natera Rusiju da rastegne ograničene površinske pomorske kapacitete. A jedan diplomatski izvor opisao je situaciju jednostavno. NATO je, prema njegovoj proceni, Rusiji napravio dilemu, a posljedica je praznina u Mediteranu. Drugi NATO zvaničnik ide još dalje i tvrdi da ruska površinska flota ima ozbiljne probleme. Međutim, ovdje je važno dodati drugu stranu slike. Ruska severna flota i dalje predstavlja izuzetno ozbiljnu vojnu silu i prema istom izvještaju nastavlja aktivnosti iz Severnomorska i sa Koljskog poluostrva. Dakle, tvrdnja da je Rusija ostala bez mornarice bila bi potpuno pogrešna. Govori se o odsustvu ruskih površinskih brodova iz jednog strateški važnog regiona, Mediterana, a ne o nestanku ruske pomorske moći. Postoji još jedan problem koji Telegraf izdvaja – logistika. Ratni brod može imati rakete, radare i moćno naoružanje, ali bez goriva njegova operativna vrijednost brzo pada. Zapadni izvori tvrde da Rusija trenutno ima ozbiljna ograničenja kada je reč o tankerima za snabdevanje ratnih brodova gorivom na velikim udaljenostima. Zbog toga se prema tim tvrdnjama koriste komplikovanija rješenja snabdevanja na moru, a sve se ovo događa dok Moskva pokušava da sačuva svoje pozicije na drugom kraju Mediterana u Siriji. Posle pada Bašara el-Asada krajem 24. rusko prisustvo u Siriji više nije uređeno na isti način kao ranije. Telegraf navodi da Vladimir Putin i novi sirijski predsjednik Ahmad el-Šara pregovaraju o budućnosti ruskih baza. Hmeimim i Tartus godinama su bili ključne tačke ruskog prisustva na Bliskom istoku. Sada se prema navodima Sirijskog ministarstva spoljnih poslova, koje prenosi britanski list, priprema reorganizacija njihovog statusa i pretvaranje određenih dijelova u zajedničke sirijsko-ruske centre za obuku. Aerodrom Latakija trebalo bi istovremeno snažnije da bude uključen u civilnu infrastrukturu Sirije. Damask to predstavlja kao reorganizaciju ruskog prisustva i početak nove faze odnosa, ali Moskva očigledno gleda i dalje na zapad. Prema istom izvještaju, Rusija razmatra jačanje prisustva u Libiji, posebno oko Tobruka. Tobruk bi mogao biti veoma važan, nalazi se na južnoj strani Mediterana naspram Europe i mogao bi Moskvi da pruži alternativnu logističku tačku ukoliko pristup tradicionalnim bazama postane ograničeniji. Pominju se planovi vezani za infrastrukturu na 6 libijskih vazduhoplovnih baza. Drugim rečima, ono što danas izgleda kao rusko povlačenje iz jednog prostora, možda istovremeno pokušaj traženja drugačijeg rasporeda za budućnost. I tu dolazimo do Vladimira Vladimirovića Putina. Jer ruski predsjednik već je javno upozorio šta Moskva misli o zaplenama brodova. Putin je zapadne akcije prema ruskim trgovačkim plovilima opisao kao pirateriju i upozorio da bi Rusija mogla odgovoriti istom merom. To je izuzetno važna poruka. Ne znači automatski da će Rusija početi da zaplenjuje zapadne brodove, ali znači da Moskva pitanje flote u senci više ne posmatra samo kao ekonomski problem sankcija. Ona sve više postaje bezbednosno pitanje,
A kada istog dana imate ruski izviđački avion zbog kojeg Helsinki poziva ambasadora, zapadne tvrdnje o velikom pomorskom prestrojavanju i Putinovo upozorenje o mogućem odgovoru, jasno je zašto su ove glavne vesti za 22. avgust toliko koncentrisane oko severnog i evropskog pravca. Ali sada odlazimo mnogo dublje u Rusiju. Više od 1000 km od ukrajinske granice, Volodimir Zelenski objavio je da su ukrajinske snage izvele nove dubinske udare na ruskoj teritoriji. Prema njegovim rečima, pogođena je rafinerija u Permskoj oblasti, više od 1600 km od granice. Zelenski je naveo napad na vojnu vazduhoplovnu bazu Marinovka u Volgogradskoj oblasti, ali najveću pažnju privlači nešto drugo, Su-34. Ukrajinska strana tvrdi da je ruski frontovski bombarder Su-34 oštećen u bazi Ahtubinsk, približno 600 km od linije fronta. RBC Ukrajine objavljuje navode i satelitske snimke za koje tvrdi da pokazuju najmanje 2 tačke udara na aerodromu nakon napada u noći 21. avgusta. Na snimcima se prema njihovom tumačenju u blizini jednog Su-34 vidi trag koji bi mogao odgovarati prosutom gorivu. Pojedini Telegram kanali tvrde da je avion pretrpeo značajna oštećenja, ipak ovdje treba biti ponovo precizan. Tvrdnje o oštećenju aviona iznosi ukrajinska strana i izvori koji analiziraju satelitske snimke. Konačan stepen oštećenja i operativno stanje aviona ne treba proglašavati utvrđenim bez dodatne nezavisne potvrde. Ali, ako je Su-34 zaista ozbiljno oštećen, onda govorimo o veoma vrednoj platformi. Procena njegove cene razlikuje se u zavisnosti od verzije i načina računanja, ali često navode cifre od približno 30 do više od 40 miliona evra. Još važnije od same cene jeste ono što taj avion radi. Su-34 je jedan od ključnih ruskih taktičkih bombardera. A za eventualni gubitak ili ozbiljno oštećenje takvog aviona nije isto što i uništenje običnog skladišta ili vozila. Zelenski tvrdi da su ostvareni rezultati i u Primorsko-Ahtarsku, gdje je prema njegovim rečima pogođen objekat koji Rusija koristi za skladištenje, pripremu i lansiranje udarnih bespilotnih letjelica. Njegova politička poruka je jasna. Ukrajina želi da ratne posljedice prenese što dublje na teritoriju Rusije. Ali takva strategija istovremeno otvara pitanje koliko će duboki udari postajati sve važniji deo ovog rata i kakav odgovor Moskva priprema, a onda iz Moskve stiže vest potpuno drugačijeg karaktera. Moskovski komsomolec objavio informaciju da je u stanu u ruskoj prestolnici pronađen mrtav 83-godišnji penzionisani general-major FSB-a. Prema preliminarnim navodima tog lista, njegova smrt se istražuje, a objavljena je pretpostavka da je sebi oduzeo život. Međutim, ruske službe u trenutku objavljivanja prema moskovskom komsomolecu nisu dale zvanično objašnjenje. Zbog toga je posebno važno ne praviti teorije tamo gdje činjenice još nisu poznate. I sada dolazimo do priče koja će posebno privući pažnju ljudi u Srbiji, daleko od Moskve, daleko od Finske, kod obale Somalije. Brod pod kamerunskom zastavom pod imenom Lutuf završio je u rukama pirata, a među ljudima na brodu, prema informacijama koje prenosi Associated Press, pozivajući se na lokalne vlasti, nalazi se i dvojica državljana Srbije. Njih dvojica, prema tim navodima, nisu bili obični članovi posade, radili su kao pripadnici obezbeđenja. Ukupno 10 ljudi nalazi se među zarobljenim članovima posade. Pored dvojice Srba, navode se 6 državljana Indije, 1 državljanin Turske i 1 državljanin Gruzije. Ali tek sada dolazi deo zbog kojeg ova otmica postaje mnogo ozbiljnija. Brod je navodno prevozio tursko oružje i vojnu opremu. Teret je prema somalijskim zvaničnicima, koji citira AP, bio namijenjen vojnom centru za obuku u Mogadišu. Brod je otet kod mjesta Maraja u Puntlandu. Prema objavljenim informacijama, napad izvela grupa od 8 pirata, za koji lokalni izvori tvrde da je povezana sa ranijom otmicom broda Svard, ali posle otmice počinju događaji koji cijelu priču čine gotovo filmskom. Somalijski izvori tvrde da su se otetom brodu približila 2 plovila u turskom vlasništvu.
U vazduhu su navodno primećeni turski helikopteri i bespilotne letjelice. Zatim se pojavljuje čamac. Prema lokalnom zvaničniku, dvojica ljudi donijela su piratima kat, stimulativnu biljku koja se široko koristi u tom dijelu Afrike. Čamac se zatim vraća prema obali i onda slijedi vazdušni udar. Prema istom izvoru, 4 osobe su poginule, a 2 su ranjene. Ali postoji veliki problem. Nije jasno ko je izveo taj napad. Nije potvrđeno ni da li su poginuli bili pripadnici piratske grupe. Turske vlasti nisu odmah javno preuzeli odgovornost, a kompanija koja je navedena kao vlasnik plovila također se, prema dostupnim informacijama, nije glasila o svim detaljima incidenta. Dakle, znamo da je brod otet. Prema lokalnim vlastima izveštaju AP-a među zarobljenima su dvojica Srba. Znamo da je brod prema istim navodima prevozio tursko oružje. Znamo da je nakon otmice prijavljen vazdušni napad, ali ko je tačno izveo napad i kako je trenutno stanje talaca, to ostaje otvoreno. A upravo je sudbina dvojice državljana Srbije najvažnija stvar koju treba pratiti u narednim danima, posebno zato što piraterija kod Somalije ponovo pokazuje znake rasta. Severna somalijska obala bila je epicentar velike piratske krize između 2005. i 2012. godine. Tada su zabeležene stotine otmica i više od 1000 napada, a posade i tereti često su održani mjesecima dok nisu isplaćivane ogromne otkupnine. Međunarodne pomorske operacije kasnije su gotovo ugušile tu pojavu, ali nije nestala. Prema podacima navedenim u izveštaju, tokom prvih 7 mjeseci 2026. godine registrovano je 13 napada, naspram 5 tokom cijele 2025. godine i zato otmica Lutufa možda nije izolovan događaj. To može biti upozorenje da se jedan stari bezbednosni problem vraća u trenutku kada su velike mornarice svijeta zauzete potpuno drugim krizama. Kada sada spojimo glavne vesti za 22. avgust, pred nama se pojavljuje veoma neobična slika. Na severu Europe 3 minuta leta jednog iljušina dovoljne su da ruski ambasador bude pozvan na razgovor. Na moru NATO pokušava da stegne prostor oko ruske flote u senci, dok zapadni zvaničnici tvrde da Moskva zbog toga mora da menja raspored svojih ratnih brodova. U Mediteranu se vodi tiha borba za baze, logistiku i buduće rusko prisustvo od Sirije do Libije. Duboko u Rusiji Ukrajina pokušava da pokaže da udaljenost više nije dovoljna zaštita i tvrdi da je oštećen Su-34. U Moskvi smrt penzionisanog generala FSB-a ostavlja pitanja na koja za sada nema zvaničnog odgovora, a kod Somalije dvojica Srba nalaze se usred priče koja uključuje pirate, tursko oružje, vojne letjelice i misteriozni vazdušni udar. 5 različitih događaja, 5 potpuno različitih geografskih tačaka, ali jedna zajednička stvar. Granice između lokalnog incidenta i međunarodne krize postaju sve tanje. I najvažnije za nas, gde su sada dvojica državljana Srbije sa otetog broda i da li se priprema operacija koja bi mogla da ih izvuče? Pišite šta vi mislite. Koja od ovih glavnih vesti za 22. avgust može imati najveće posljedice u narednim danima? Jer ako nam je ova noć nešto pokazala, onda je to koliko brzo događaj koji počne sa samo nekoliko minuta na nebu može prerasti u mnogo veću priču.